sa may tulay, guys. Tignan mo yung lake, yung aming lake. Ayan, ice na. Pwede na mag-ice fishing. Ayan, oh, guys. Yellow. Dito na tayo sa bridge. Ayan. Pagkatapos ng bridge, Strobon water, kami na. Like a bridge, troubled water. O, diba guys? I will lay you down. Yan, malapit na tayo. So, nakauwi tayo ng maayos. Thank you Lord. Basta pag ako, magdahan-dahan lang ako yan, guys. Bahala sila dyan, mag-overtake kami sa'yo. Okay lang, basta ikaw yung safety mo, di ba guys? Lapit na tayo, guys. Ito na tayo. Oops. Sa madulas dito, guys, eh. Yan. Ito, madulas ito, guys. Kaya magdahan-dahan tayo dito. Yun! Naku, ayan. Kita nyo yun, guys. Madulas. Kita mo. Wala. Madulas ito, guys.